BGMC. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. Let's get ready for the news. The Remnant's Call, End Time Prophecy News. Da 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 da. Our first news stories come from the land of Israel. Nuestra primera historia viene desde la tierra de Israel. Well, this first story is actually about some Jews. Así que esa historia primera es sobre algunos judíos. In the country of Iran this past week, Esta semana que pasó en Irán, or the story just came out, the tombs of Mordecai and Esther have been found. y esa historia que apareció fue que la tumba de Mardoqueo y Esther fueron encontradas. And they are in amazingly good condition after 2,500 years. Y están en unas condiciones bien buenas después de unos 2500 años. Okay, they are in the country of Iran, which is, recently they changed their name to Iran. It was Persia before. Y lo encontraron en la tierra de Irán, donde recientemente se le colocó el nombre de Irán, era Antigua Persia. Next news story. Esa próxima historia. They have come to, the rabbis have said for sure Los rabinos han dicho que ciertamente that the second temple is underneath the dome of the rock. que el segundo templo está debajo del domo de la roca. And they put the dome of the rock there to have replacement theology. Y ellos colocaron el domo de la roca para reemplazar la teología. But they said it's proven beyond a shadow of a doubt that the second temple is there. Pero se ha comprobado por unas visualmente que se ve desde So pretty soon that dome of the rock will be removed. Se puede ver desde el satélite que el segundo templo está debajo del domo de la roca. And the third temple will go where it went before. Así que se va a reemplazar el domo de la roca ciertamente y el tercer templo se colocará ahí. Going on to the next story. We had a terrorist attack in Israel this past week. Esta semana que pasó hubo terrorismo en Israel. Because the Muslims are just peace-loving people. Porque los musulmanes son personas de paz. And this is all captured on a security camera. Y todo esto fue captado por cámaras de seguridad. The car was going about 50 miles an hour this way. Y el carro iba a 50 millas por hora en este lugar, a esta distancia. And there were people right over here. Y habían personas aquí. And the car made a hard left and tried to run over the people, but these poles stopped them. Y el carro estaba como que iba a estacionarse a alta velocidad para estrellarse con las personas, pero estos postes lo detuvieron. And as the woman who was driving the car got out Y la señora que estaba dirigiendo salió to run away, a correr she was promptly shot. y ella fue disparada. So she apropiadamente. didn't go anywhere. Así que ella no pudo escapar a ningún lado. But the Israelis love life. Pero los israelitas aman la vida. So the IDF actually took care of this piece of garbage. Así que la IDF realmente cuidó de esta señora. And she will now be going to jail for a very, very long time. Pero esta señora va a ir a la cárcel por mucho tiempo. Okay, going on to the next news story. The United States has gone to the UN. Los Estados Unidos ha terminado con las Naciones Unidas. Ha ido a las Naciones Unidas. To tell the United Nations to remove the study about Israel. To what? To remove the report about Israel. Para que las Naciones Unidas quite el reporte de Israel, sobre Israel. They called Israel an apartheid country. Ellos hayan llamado a Israel como un país de medio tiempo. So there you see Nikki Haley. She said, if you don't remove this report, we're going to remove your funding. Y ahí puedes ver a Nikki Haley que ha dicho que si no quitan ese reporte sobre Israel van a quitarle los fondos. So then if you don't got no money, you can do whatever you want with no money.
Así que si no tienes dinero, puedes hacer lo que quieres, pero sin dinero. Next news story, anti-Semitism, pay attention to it. Noticias de antisemitismo, presten atención. Why do I do the anti-Semitism stories? ¿Por qué hago las noticias de antisemitismo? Because most people do not study history. Porque la mayoría de las personas no estudian historia. If you study history, Si estudiaras historia, if you study the early 1900s, si estudiaras al final de los 1900 and what was going with anti-Semitism around the world, y lo que estaba aconteciendo de antisemitismo durante alrededor del mundo, you will see the same level of anti-Semitism going on in our world today. puedes ver el mismo nivel de antisemitismo que estamos en And that viviendo has ya ahora. always led to war Y todo esto nos dirige a las and the guerras killing of many, many millions of Jews. y al asesinato de millones de judíos. So be prepared. Así que prepárense. Our first anti-Semitism story. La primera historia de antisemitismo es esta. A German judge sanctions Jew hatred. Un juez judío, un juez alemán ha sancionado el odio hacia los judíos. 3 Muslims set fire to a German synagogue. Tres musulmanes querían disparar Tres ratons. 3 ratones musulmanes querían dispararle a una sinagoga alemana. Incendiaron una sinagoga And the alemana. judge ruled it was because Israel's action in Gaza. It was okay. Y el juez estuvo diciendo que hicieran eso en Gaza. So let's take the opposite of that. Vamos a tomar lo opuesto a eso. So if I were to set fire to a mosque Así que si yo dijera que incendiáramos una mezquita because of the treatment of the Jews in the West Bank, por el trato que le dan a los judíos en el West Bank, would that be okay? ¿sería correcto esto? Let's use your logic. Vamos a utilizar tu lógica. Or, you killed all those Jews in Spain. Así que como mataste todos esos judíos en España, So should I set fire to a mosque? entonces por esa razón debería incendiar una mezquita. Okay. So this is anti-Semitism. Esto es antisemitismo. Next news story. Próxima historia. At McGill University in Canada, La Universidad de McGill en Canadá, they had punch a Zionist today. ellos le estuvieron dando un Punch. un golpe han golpeado a los sionistas el día de hoy. So they were on a college campus punching all the Jews. Así que fueron a la universidad a golpear a todos los judíos. I'm sorry, my elbow met your face. Oh, discúlpame, mi codo le dio a tu rostro. I'm sorry, I just broke your kneecap. Oh, disculpa, solamente rompí tus rodillas. This is okay? ¿Eso está bien? How about punch a Canadian Prime Minister Day? ¿Qué hay de golpear y de darle un puñetazo al primer ministro de Canadá? You see, when you use their logic, it doesn't sound very logical at all. Ves que cuando utilizamos tu propia lógica no suena bien del todo. Next new anti-Semitism story here on Palestinian television. Aquí en un canal palestino, Okay, the host, the one on the right there, la persona que está ahí, el auspiciador de la derecha, she says, the moon god willing, when you grow up, dice que el dios Luna hace la voluntad cuando crece. the little girl says, so that I can shoot Jews. Entonces por esa razón ella dijo que podía también dispararle a los judíos. This is what they're teaching their children. Eso es lo que ellos están enseñando a los niños. What do we teach our children? ¿Qué le enseñamos nosotros a los niños? Honor your mother and father. Honra a tu padre y a tu madre. Love God with all your heart, mind, soul, and strength. Ama al Señor con toda tu alma, mente y fuerza. You see the difference between light and darkness. ¿Puedes ver la diferencia entre la luz y las tinieblas? Next news story, the end time prophecy. News. Noticias arrancadas a los encabezados. Our first news story is once again about the mark of the beast. Y esta historia es una vez más la marca de la bestia. It comes from Revelation chapter 13, verse 16. Viene de Apocalipsis 13:16. In this news story, it says companies are going to force their employees to share their genetic information soon. Dice aquí en esa noticia que hay compañías que van a forzar a los empleados
a que den su información genética para compartirlas con ellos. And this is interesting, Rav Will. You got to go talk to one of your Republicans down in North Carolina, Y esto, es, Virginia Fox. y esto es interesante, deberías de hablar, Rap, con estos republicanos de Virginia Fox. This is a bill she introduced was Preserving Employee Wellness Program Act. Y ellos han dicho que eso es para proveer bienestar a los empleados en salud. You got to get to her there, Rav Will. Go talk to her. Give her a call. Next news story. Prophecy. Teach your kids at home. Profecía, enséñale a los niños en casa. Deuteronomy chapter 6, verse 7. Deuteronomio 6:7. Now, why does God say that? ¿Por qué el Señor ha dicho esto? Because you're going to get a much better education. Porque vas a tener una mucho mejor educación. But the Washington Post doesn't think so. Pero el Washington Post, el periódico, no cree. They had a news story this week Ellos han tenido una nueva historia en esta semana. that said that homeschooling is bad for your children. Que han dicho que la educación en casa es mala para los niños. Because the writer said they're uncultured. Porque la escritora ha dicho que son anticultural. What does uncultured mean? ¿Qué significa anticultural? The homeschool kids didn't know who Madonna was. Thank God. Que los niños de casa no saben quién fue Madonna. Okay? Gracias a Dios. I'm glad our kids don't know who Madonna is. You don't need to know who Madonna is. She's washed up. She never was really good. No necesitas saber quién fue ella. And she wore her underwear on the outside. She didn't know how to get dressed. Y ella utilizaba su pantalón, su ropa interior por fuera, así que no sabe ni siquiera cómo vestirse. Okay? Now, why do you want to homeschool your children? Pero ¿por qué debes de educar a tus hijos en casa? Okay? In the New York State public schools, En el sistema público de educación en Nueva York, they stopped testing the teachers ellos se han detenido de probar a los profesores. because they said the literacy test for the teachers promoted racism. Porque ellos han dicho que la prueba hacia los profesores lo que promueve es racismo. Because if you make a teacher know how to read, Porque si enseñas al profesor cómo leer, you know, listen to this. escuchen esto. Only 46% of Hispanic teachers knew how to read. Solamente el 46% de los profesores hispanos saben leer. So they said you can't make them be proficient in reading. That's racist. No, that's smart. Y ellos dicen que es racismo en hablarle al profesor, enseñarle al profesor cómo leer. No, esto no es racismo, esto es ser sabio. 41% of black teachers could only pass the test. Y solamente un 41% de profesores de raza negra pudieron pasar la prueba. 41%. And here for the Anglican area, only 64% could pass. Y aquí para los anglosajones solo un 64% pudo pasar la prueba. Well, because it's racist. Ellos no le pueden hacer nada porque ellos dicen que es racista. And where do you see most of the black teachers? In the black school system. ¿Y dónde puedes ver a la mayoría de los profesores de raza negra en el sistema de afroamericano? Well, evidently, there's a reason why the black school system is failing. Your teachers don't know how to read. Y hay una razón por la cual el sistema educativo de afroamericanos está cayendo. Es porque tus profesores no saben cómo leer. Unbelievable. New York. Leave New York. Es increíble. Por favor, puedes Escape from New York. escapa de Nueva York. Escape from New York. Be with Snake Plissken. Escapa No. de Nueva York. Next news story. John 17, verse 14. Juan 17:14 You're going to be hated for following God's word. dice que vas a ser odiado por seguir la palabra de Dios. Okay, here in this news story, En esa historia, remember a couple weeks ago we told you a story in England recuerda hace unas semanas que hablamos de una historia de Inglaterra, that two street preachers were arrested donde dos predicadores en la calle fueron arrestados for saying that the only way to heaven is through Messiah Yeshua. Well, they used Jesus. por decir que el único camino al cielo es Yeshua. Ellos utilizaron el nombre de Jesús. Well, in the end of February, they were convicted En of febrero, this crime. en febrero ellos fueron culpados por este crimen. And they both have to pay $2,500 to the pagan government.
Y ellos ambos deben de pagar $2,500 por este crimen. I say what they should have is a lawsuit against the government. Y yo creo que ellos deberían de darle una demanda al gobierno. Then any government official that says God save the queen be fined. Que entonces que a cualquier gobierno que diga Dios salve a la reina debería de ser demandado. Do you understand that the queen is in charge of England? Ustedes saben que la reina es que está encargada de Inglaterra. England formally left the European Union this week. Y Inglaterra ha salido de las naciones europeas. And it wasn't okayed until the queen signed the order. Y estuvo siendo aprobado por la firma de la reina. Next news story. This past Shabbat, Este Shabbat que pasó at Clemson University in North Carolina, en el norte de Carolina, en la Universidad de Clemson, a group of Satanists had a Bible torching ceremony. un grupo de satánicos tuvo una ceremonia de tortura de la Biblia. So they burned the Bible on a college campus. En fuego. Ellos encendieron la Biblia en fuego, estuvieron quemando la Biblia. Okay, and there you see a picture of a Satanist with the horns. Ahí puedes ver en esa fotografía del satánico con cuernos. And this happened at Clemson University. Y eso estuvo siendo efecto en la Universidad de Clemson. Next news story. Good will be called evil and evil will be called good. Isaiah 5 verse 20. Isaías 5:20, lo malo iba a ser llamado bueno y lo bueno malo. In his first news story, En esa historia, there you see Snoop Dogg. ahí puedes ver a Snoop Dogg. Now, the person there is an African American with white face on. Y esa persona que vives ahí es un afroamericano con cara de... If I were to put pintado de blackface on, that's illegal. Si yo me pusiera un rostro negro sería ilegal. So Snoop Dogg, who had been against guns, Y Snoop Dogg, que estaba en contra de las armas, is murdering a person that's supposed to be the president of the United States. está asesinando a una persona que está haciendo el papel del presidente de los Estados Unidos. Now, how about we do the opposite? Entonces, ¿cómo hacemos lo Here's an contrario? idea I have for a video. Picture it. Aquí, imagínense esto. Picture it. I'm going back into my movie making days. Voy a hacer como si estuviera Here's filmando an una película. idea I got for a story. Aquí hay una idea de hacer una historia. We're going to make a rap video. So everybody, doom, ba-doom, boom, doom, ba-ch-ch-ch-ch. Vamos a hacer un video de rap. And we get a bunch of white Y guys, vamos a buscar muchas personas blancas dress them in all white uniforms, con uniformes blancos. give them a pointy white hat, Vamos a ponerles esos cascos, esos sombreros con puntas blancas. go to Obama's house. E ir a la casa de Obama. Picture it. Imagínense esto. The KKK going to Obama's house. Así sería como si fuera el Ku Klux Klan yendo a la casa de Obama. Since it's the time of Purim, we're going to build a gallows. Como los tiempos de Purim, vamos a hacer los galos. And Y, we're going to hang Obama from the gallows. y de That's racist. las horcas vamos a ahorcar a Obama. Eso sería racismo. So why is this okay? Entonces, ¿por qué esto está bien? Why isn't the whole world screaming about this crappy video? First of all, it's crap anyway. Crap music. ¿Por qué todo el mundo está riéndose y aplaudiendo esto? Esto es basura de música. They wouldn't like if we made a video like that now, would they? A ellos no les gustaría que si hiciéramos un video así. They would cry racism. Ellos dirían que es racismo. And we'd probably hurt their ears because white people doing rap music just doesn't really work. Pero también sería... Unless you're the Beastie Boys. Amén. And they're Jews. Amén. All right? Next news story. Esta próxima historia. Look at this picture. Miren esa fotografía. This is about evil being called good and good being called evil. Esto cae en la historia de lo malo siendo llamado bueno y lo bueno malo. The person on the right La persona ahí en la derecha used to be the mother. solía ser la madre. The person on the left used to be the son. Y la persona a la izquierda solía ser el hijo. Now the son is a girl Ahora el hijo es una niña and dad is a boy. Mom is a boy. y mami es un hombre. What kind of world are we living in? ¿En qué mundo vivimos? You people need God in the worst way. Ustedes necesitan a Dios de una manera fuerte. Look at the picture. Look, what they're holding. That's what they used to look like.
Miren la fotografía, así solían verse ellos. Next news story. Okay, in Hawaii this past week, En Hawái esta semana pasada, they passed a bill forcing churches to recommend abortion. ellos pasaron una ley en las iglesias de recomendar el aborto. You could do that here. Ustedes pueden hacer eso. I'm going to aquí. tell people all about abortion. Yo voy a decirle a todos acerca del aborto. And you know what? If you have an abortion, ¿Y sabes qué? Si tienes un you're aborto, going to hell. vas a ir al infierno. Okay, go have one. Así que puedes ir a hacerlo. Hope you enjoy hell, Yo espero que disfrutes el because infierno. abortion is murder, Porque el aborto es asesinato. and that's a baby Y es un bebé that God put there. que el Señor lo ha puesto ahí. So yeah, I'm going to tell everybody about abortion, how bad it is. Así que le hablaré a todos sobre el aborto, qué malo es. Next news story. Prophecy about sickness. Get ready, everybody. En las profecías sobre enfermedades, God is a little fed up with our nation. el Señor está molesto con la nación. In this news story, En esta noticia, in Alabama, they found bird flu. en Alabama ya encontraron la gripe aviar. So get ready for your chicken prices to go higher. Así que prepárate para que tus alimentos, el See, if they pollo find one suba. farm, if they find one farm with one chicken with a bird flu, they have to kill them all. Porque si ellos encuentran a la gripe aviar en un solo pollo, ellos tendrán que matarlos a todos. And it's not that they're selling the chicken, Y they're burning them up. Y no es que ellos están vendiendo esos pollos, sino que ellos están quemando esos And they're pollos. not making tater tots out of them. Y no están friéndolos. So this happened in Alabama, Eso ocurrió en Alabama. and also in the next story in Tennessee also. Y también han encontrado eso en Tennessee. So we get a lot of dead chickens. Entonces van a haber muchos pollos muertos. Okay? So now you can't buy any fish out of the Pacific Ocean. Y ahora escuchen eso, no pueden comprar ningún pez del Océano Pacífico. You can't buy fruit from California. No puedes comprar alimentos de California. Remember, check your fruit. Don't buy any Californian fruit. Por favor, revisen de dónde vienen los alimentos. No Because the compren nada de water's coming from the Pacific Ocean, which is radioactive. Porque el agua que ellos utilizan para regar viene desde el Océano Pacífico y es radioactivo. Now God is taking away the chicken. What are we going to eat? Así ahora el Señor está quitando los pollos que vamos a comer. I'm starving to death. I'm on a hunger strike. Rabbi dice que se va a ir a huelga de comida. Next news story. La próxima historia. Now here are going to be 3 news stories about stupid people. Aquí vamos a escuchar a 3 noticias de personas estúpidas. Well, I'm only going to do 3. Voy solamente a hacer eso. You know, people get mad at me when I call people stupid. It's right there in the Psalms, everybody. Y las personas se enojan conmigo cuando hablo de personas estúpidas y está ahí en los salmos. Psalm 92 verse 6 says stupid people can't know. El Salmo 92 verso 6 dice los estúpidos, personas estúpidas no pueden saber. First stupid story. La primera noticia de personas estúpidas. At a college, at the gym at the college, En un gimnasio de una universidad in Carleton University in Canada, en Canadá, en la Universidad de County, they're banning weight scales ellos están usando, prohibiendo las balanzas. because it's causing microaggression. Porque está causando ¿cómo? Bulimia, agresión. It's causing anger Le está dando rabia a las personas. because people are getting angry at the scale because you ate too many donuts that week. Y las personas se están enojando porque ya han comido demasiado en esa semana. You want to lose weight, you know, shut up and exercise. Si quieres realmente bajar de peso, cállate y haz ejercicio. So they're banning the scales. Así que ellos están prohibiendo los pesos, la balanza. Stupid story 1. Esa es noticia estúpida. Stupid story 2. La estúpida noticia número 2. This woman fell in love with her robot. Esa mujer se ha enamorado de su robot. They're not real. They just run programs. No son reales, solamente corren un programa. You know, what was that movie with Johnny Five? Short Circuit. It's a movie. Esto es una película. Johnny is not really alive. Johnny realmente no está vivo. He was cute though. Estuvo bien. And la he película. talking like this. Y hablaba como un indio. But because she had 2 bad relationships with men, she fell in love with her robot.
Pero porque ella tuvo dos relaciones malas con una persona real, ella se enamoró del robot. Evelyn, it's a robot. Es un robot. Yeah. Good luck with that. Next, third stupid story. Y la tercera historia estúpida. In the New York Supreme Court this week, En esta semana en la Corte Suprema de Nueva York, this is another reason you want to leave New York rapidly. esa es otra razón por la cual debes de irte rápidamente a Nueva York. They're hearing oral arguments to see if a chimpanzee is really a person. Ellos han hecho un estudio para saber si si el chimpancé es humano. So, Mr. Chimpanzee, how do you feel? Señor chimpancés, ¿cómo te sientes? Oh, you want a burger and fries, right? ¿Quieres papas fritas con hamburguesa? Have we gone completely mad? Estamos tan enojados A chimp is a human. que ese chimpancé es un humano. Un mono. Deuteronomy 28, verse 24, when God gets angry at you, he takes away your food. En Deuteronomio 28-24, cuando el Señor se enoja contigo, Él quita los alimentos. Okay, here in this next news story, there you see the lovely Muslims. Aquí en esta historia puedes ver los amantes musulmanes. 20 million of them are at risk of starvation in what kind of countries? 20 millones de ellos están en riesgo de ¿en qué clase de país están? Is that Christian countries that they're ¿Se starving? están muriendo de hambre en países cristianos? Now, should we help them? ¿Deberíamos de ayudarlos? Absolutely. Sí, We should absolutely help them. deberíamos de ayudar. You can all come here. Ustedes deberían todos de venir. You have to sit in the service and then I'll feed you. Ustedes venir de sentarse en el servicio y después le damos alimento. We've had homeless people come, Alimentamos a sit personas. and listen to the word of God first, and I'll give you some food. Siéntense a escuchar el mensaje y después podemos comer. Because the reason you have no food is because you're not serving the right God. La razón por la cual no tienes alimentos es porque no estás sirviendo al Dios verdadero. Israel has food. Israel tiene comida. Next news story. Prophecy, the dogs, the snakes, Islam. One more story about Islam. Una historia más del Islam, los perros, las serpientes y las... There was an Obama judge who stopped the refugee ban from President Trump. Y An Obama appointed judge el juez que tenía Obama who stopped President Trump's ban on the Muslims coming to our country. estuvo deteniendo a los musulmanes de venir aquí al país. And he comes from Hawaii. Y viene desde Hawái. Know what President Trump, hey, President Trump, I got an idea for you. Señor presidente Trump, tengo una What do you guys think of this idea? ¿Qué creen de esa idea? Let's send all the refugees to Hawaii. Vamos a mandar a todos los refugiados a Hawái. It's a beautiful place. Es un lugar hermoso. One of the prettiest places on the whole planet is Hawaii. Uno de los lugares más hermosos del planeta es Hawái. Let's send all the Muslim refugees all to Hawaii. That way we can watch them. It's on an island. Ellos pueden irse todos a esa isla de Hawái, así podemos observarlos. Surrounded by radioactive water. Cubiertos de aguas radioactivas. So that's what President Trump should do. And fire this judge. Así que deberían de encontrar a este juez y despedirlo. I think that's one more war story. Matthew 24, verse 7. Wars and rumors of wars. Guerras y rumores de guerra, Mateo 24:7. There's something they found in Spain. Ahí es algo que encontraron en España. All those weapons were going to the Gaza Strip. 10,000 rifles. Todas esas armas, 10,000 armas fueron encontradas y van a ser enviadas a la frontera de Gaza. All those missiles, those yellow things there are missiles. Todas esas cosas amarillas que ves ahí son misiles. They're all going to go to the Gaza Strip. Todo eso va a ser enviado a Gaza. But God says everything that's covered will be uncovered. Pero todo lo que estaba cubierto ha sido descubierto. So now Spain has an army. Así que They don't ahora have to go like this anymore.
Ahora España no tiene armas, no tiene ejército, no puede hacer así más. All right. I think that's it for the news stories today. All right, if you're out there, hit the doggone donate button. Da 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 da. Si estás allá afuera. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend the day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just 1 or 2 scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with the reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many, many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.